आसतना सो ताजी कितें भुमिका आसा ते येवन हाच्याकडे उलयल्या तरी काय कोण येयल्या कोण So yes, skin disease due to water. Yes. Contaminated Yes. water. And full body. Okay. Full body. So you are taking treatment now. Yes. डॉक्टर्स को दिया है, रिपोर्ट्स भी लिया है डॉक्टर ने. सगळ्यांना आता ॲक्च्युअल जे होप्स आणि याच्यानी सगळ्यांनी घरं घेतले तिकडे. त्यांना इथे म्हणजे घाण पाणी पिऊन मरण्यासाठी कुणी घेतलेलं नाही. सगळ्यांना खूप शुद्ध आणि स्वच्छ पाण्याची गरज आहे 24/7. हे नाही की तुम्ही दिवसातून 2 तास 3 तास पाठवणार, अदर टाइम यू डोंट सप्लाय द वॉटर अँड ऑल दॅट, अँड टँकर्स पाठवणार, त्याचं सर्टिफाईड तुम्ही वॉटर सर्टिफिकेट देत नाही की किती क्लीन आहे ते वॉटर आणि आम्ही कसं कन्झ्युम करायचंय. सगळ्यांना वेगवेगळे इश्यूज होत आहेत, हेल्थ इश्यूज होत आहेत, स्किन डिसीजेस, काय काय बरंच काही. हेअर्स जात आहेत लोकांचे, जे कुणाला कळत नाही कशामुळे हेअर्स जात आहेत. स्किनचे डिसीजेस होत आहेत, युरिनल इन्फेक्शन्स होत आहेत. म्हणजे हे मेडिकल इश्यूज का होत आहेत. जे हेल्दी लोक इथं येऊन राहत आहेत प्रभूज वायलेटामध्ये घरं घेऊन, त्याच्या ह्या अशा सर्व्हिसेसमुळे आम्ही असं राहायचं का राहायचंय. कुणी म्हणजे इथे सगळ्यांनी पूर्ण पेमेंट करून येऊन राहिलेले आहेत आणि आता सुद्धा आम्ही 30,000 पर फ्लॅट त्याला मेंटेनन्स देत आहे. जाल्यार आनी त्यो बरी जावपास म्हणून आनी परत परत जाल्ली तांकां बरी जाता, तांकां परत जाता. टँक क्लिनींग केली म्हणटा ते आजून सारकी क्लीन कांयच जावना. कित्याक जाल्ले जाल्यार परत जायना आशिल्ले. परत परत तेच रिपीट जाता. धाकटी भुरगीं बरी ना जाता. हां ते जाले टायफॉयड जाता धाकटी भुरग्यां, 10 months भुरग्यां जालो खंय टायफॉयड. आनी आतां आमकां टँकर येता उदकाचे, जाल्यार ते सर्टिफायड आसा जाल्यार आमकां ते पयलीं खबर ना. उदक आमी लास्ट मिटींग जालें तेन्ना विचारलें, तेजो आजून रिपोर्ट दिवना. म्हणटकीर तेजेर आमकां आजून आनी वयल्यान मिडियाचेर तेणें सांगलां की आमकां सर्टिफायड टँकर येता म्हणून. पूण आमी विचारलें जाल्यार आमकां कांयच रिस्पॉन्स ना, रिपोर्टूय दिवना. म्हणटकीर हेजेर कितें एक्शन घेवपाचें तें आतां सगळीं बसल्यात एका लागून. ती पंचायतीन मीटिंग दवरिल्ली न्ही, इन्स्पेक्शन तो आयल्लो, तो येवना. तेजो मॅनेजर आनी तेणी मॅनेजरा बरोबर एक लॉयर धाडलो. तांकां दोगांक तितूंतले चडशे कांयच खबर नाशिल्लें. मैं पर्सनली पंचायत से तो येवना इन्स्पेक्शनाक. तो इन्स्पेक्शना येवना. ताका वयल्यान फोन मारलो जाल्यार तेन्ना ताणें सांगलें आपूण बिजी आसा, आपूण पावना म्हणून. पूण सगळो लोक बेकार नाशिल्लो की आमी हे ताणें सांगलें की आपूण बिजी आसा. हय तो बिजी आसा म्हणून तो येवना. ताणें लॉयरा धाडलो आनी मॅनेजरा धाडलो. आनी वेल्यान मॅनेजरान ताका परत फोन केल्लो म्हणल्यार विचारपाक. लोक सगळे वास्कोत रावपी तो ना, तो खंय रावता म्हाका खबर ना. तेगे ऑफिस हांगा आसा. ऑफिस आसा आनी असो सरावंडिंगा दिसताय बीन भायर सरल्या बाल्कनीन. भोंवता बी. हय भोंवता आनी आमकां दिसता तो तेगे. आनी प्रोजेक्ट चालू आसा न्ही. तुमकां येवन मेळना. आमकां येवन मेळूना. म्हणल्यार ताका आमची व्हडली हें फरक पडना, कित्याक आमी तेजे लेवलाचेर ना आसतली, ताका लागून ताका तो फरक पडना. आनी हे पळय डिजीज जाल्ली ते तेगेलें स्कीन इन्फेक्शन हे पळय तेजेर दिसता. तरी तेजे भुरगीं आतां 3 वर्सांची दिसता. ताका परत आजून तरी तेगेले हे लूज मोशन चालूच आसा. डॉक्टराचें ट्रिटमेंट घेयत आसा. ताचे कडेन जाल्यार तुमी उलोवपाक शकता. 166 केसी आसा. 166 आनी प्लस आसतल्यो एक्चुअल म्हणल्यार ह्यो हेज्या या प्रभू वायलेटा बिल्डिंगेन 300 जाल्यार क्रॉस आसतल्यो. आतां एक्टिव्ह 166 हे हेल्थांतल्यान मेळ्ळ्या त्यो हेल्थाचो रेजिस्टर्ड केस. आनी भितर भुरगीं बीन आसा सगळीं. भुरगीं 10 monthsच्या भुरग्या टायफॉयड जाला. इतले दीस जाले हिंगा उदकाचे प्रॉब्लेम चालू आसा. ना जाल्यार तो बिल्डर एक दीस पासून हिंगा येवन आमची कोणाचीच तेणें खबर घेवना तुमी केशी आहा कितें आहा. फर्स्ट आमी गेयला तेन्ना तेणें आमकडे सगळे पॉयंट्स मेंटेनन्स इतले घेतलो, इतले पयशे 30,000 हजार तो आमकडे घेता. जाल्यार तेगेले कितें मेंटेनन्स आहा हिंगा, कितें तो मेंटेन करता. STP तेजे चलना ना म्हूण तेगे क्लीन वॉटर आमकां मेळना. जाल्यार ते पयशे तो कित्याक घेता. इतली चॅक आमगेले 8 वर्साचे तेणें कित्याक घेवन दवरले. आमी मेंटेन करतले म्हणून आमकां फोर्स केले दियाय म्हूण तुमी चॅको. आनी इयरली ते आमचे हे चॅको कार्ड करताय. जाल्यार तेगे मेंटेनन्सूय आहा. आमकां कितें सेफ वॉटर आहा, आमकां कितें STP चलना, कांय चलना, कांय उदक सारकी क्लीन मेळना. जाल्यार इतले लोक बरो ना जाल्यार बिल्डरागे एक हें आसता न्हू, एक येवन आमची खबर घेवपाक. फकत पयशे घेवपाक पडटा तांकां. इतले पयशे गेले जाल्यार तेणी येवन विचारपाक जाय. इतले लोक सीक आहा, हेल्थ डॉक्टर्स येताय, हेल्थ येताय, सगळे येताय. पूण तो बिल्डर जावन येयना. तो म्हणटा आमी खूद प्रॉब्लेम करताय, आमी सोसायटी फॉर्म केली ना. बट तेणे आमकडे बरोवन गेला की आमी इतली वर्सां मेंटेन आमी करतले म्हणून. जाल्यार तो
तो आमचेर कित्याक घाता, लोकांचेर तो कित्याक घाता? तुमची हे प्रॉब्लेम म्हणून तुम्ही सोसायटी फॉर्म केला ना, हें तें मुळाकूच जायना. कित्याक तेणें आमकडे 8 वर्साचे चॅक घेवन दवरले. 8 वर्सा चॅक घेवन दवरले जाल्यार तेणेंच मेंटेन करपा जाय ते. आनी जे पिरियड तो मेंटेन करना त्या पिरियड आमी सोसायटी फॉर्म करना. सोसायटी आमी करची ना. सगळें जे तेणें हें पळय घाण करून दवरल्या ती घाण पयली क्लियर कर म्हूण सांग ताका. सगळ्यांनी सांगला की इतले केसीस जाय आनी इश्यू जाला आतां सगळ्यांकूच खबर आहा ओके कितें जाला. मेन आतां आमकां जाय सोल्युशन दिवपाक कोण फुडें येना ना, कोण मिनिस्टर येना ना, कोण हेल्थाचे ना. ओके येयले डॉक्टर येवन चोवन गेले बट सोल्युशन ना अजून. STP चलना म्हणटा अंडर रिपेअर हा केन्ना जातले. ओके क्लीन ड्रिंकींग वॉटर केन्ना येतले. आतां तेणें टायमींग चेंज केला. सर्टन टायमार उदक येता उदक येयना. आतां आमी कामां सोडून घरा कडेन बसपाचें. हो घरा कडेन बसता तांकां कुकींग जायना. भुरगीं आमचे बरी ना. इतले लोक बेश्टे सगळें काम सोडून येवन हिंगा बसता. डेली लोक येता रस्त्यार येता. सोल्युशनूच ना. बट आमकां जाय आतां सोल्युशन. लोकांनी सांगलें बरें ना जालें, कोण रिकवर जाता बट मेन म्हणटा तें आमकां सोल्युशन जाय. आतां कोण सोल्युशन दितलो? वी वॉन्ट द कन्सर्न ऑथॉरिटीज टू कम हियर अँड वन्स अँड फॉर ऑल हे सोल्युशन फिक्स करपा आमचो. वी वॉन्ट क्लीन ड्रिंकींग वॉटर. वी वॉन्ट क्लीन ड्रिंकींग वॉटर. थँक यू. I feel that good water is the necessity for everyone. Not even if my enemy is having sewage water, I will stop him. Baba, this water is not good, don't have. I will stop him. But here, everyone know that water is contaminated. All the water is, everyone know, but no one is here. I don't know now, we are waiting for what? I think that I have heard that someone should die, then someone wakes up. We have seen in North Goa, many people died, then everyone woke up. So is the authorities waiting for that? I want to know. Because here the situation has gone from bad to worst. And now I don't know, we are waiting for what? I am not against anyone, I am just asking, we want a good water. And till now everyone knows water is contaminated, but we have not got any concrete proof that whatever water is now pumping in the tanks is free without any contamination. We don't have any idea. From 13 and today we are on 25th. 3 days past, water is contaminated. This is proved on paper by health department. But we don't know that because now everyone is having Bisleri water. For how many days yaar? कब तक पिएगा सब लोग? 17 दिन हो गया. पैसा बहुत है? नहीं, पैसा नहीं है. तो हमको बिस्लरी पानी सब लोग पी रहा है अभी, लेकिन कब तक पिएगा यार? कौन इसका जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा है जिम्मेदारी. तो मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँ. लास्ट टाइम जब बाइट दिया था मैंने तभी मैंने रिक्वेस्ट किया था चीफ मिनिस्टर को, तभी 60 केस था. आज आफ्टर 4 days I am giving second bite. Today it is 160. So when chief minister will come here, I don't know what figure is thought that when that figure is reached, he will come here. I don't know. Really, I don't know. So I request the health minister and chief minister, please come here ground zero and please see a condition. Our condition has gone from bad to worst, I will say. And if they don't come, then I don't know from worst now what we have to face. That's all I have to say. Thank you. नमस्कार. हांव डी ब्लॉकान रावपी. 5-6 वर्सां पयलीं हांगा फ्लॅट घेतले वॉलेटा अमित प्रभू कडेन. जे कितें आशिल्ले तेजे जे प्रमाण आशिल्ले जे पयशे आशिल्ले कितें दिवपाचे आशिल्ले सगळे क्लियर केले. इयरली आमी 30,000 मेंटेनन्स बी भरतात. पण हांवें आतां इतले वर्सान पयले की हांगा मेंटेनन्स जायना. हावसकिपिंगा बायलां सान जमनीक सुद्दां लायना, वयरूच मारता. कोणा खबर कित्याक तें असले सिच्युएशन हांगा जाला. पण आयज अशें जालें, म्हाका उलोवपाचें ना आशिल्लें की आयज अशें जालें की भुरगीं जाणटी ही सगळीं तळमळूंक लागलात. आनी मेन इश्यू हो उदकाचो. उदक हे मनशाक जाय, उदक हे गरजेचें. आनी भायल्यान हाडून आतां उदक पितात. पूण अजुनूय लोकांक सकाळीं कामाक गेले ते रातचे 7-8-9 पावतात. तांकां पर्याय ना उदक हाडपाचो. हांव इतलेंच मागता अमित प्रभू कडेन, तुवें आमच्या सोसायटी येवन आमचे हे जे कोण आसा पळय तांकां मेळपाचें. आमकां फायट करपाचो ना.
आमी हे सांगना की तुजे कडेन झगडी करपाची आहा, तशी काहीच ना. जो हो प्रॉब्लेम जाला तूं सॉल्व कर उदकाचो. आणि तेणी जे नोटीस लायला की सकाळी बंद करता आणि तशें जायना. कित्याक सकाळी उठून भुरगीं स्कुलाक वयतात, कामाक वयतले ते कामाक वयता. टॉयलेटी फ्लॅश कोण मारतलो? आजो मारतलो? हय हा खंयचें उदक हाडपाचें आमी? हातपाक जाय मरे आमकां. मागीर हा कशें आहा? टॉयलेट खंय करपाचो? भायर वयतले नाल्यार आमी एक काम करतले, वयता आनी त्या फुडल्यान रस्त्यार बसता सगळे जाणटे, हाकता थंय वचून संडास खंय गावता. कितें चल्लां रे? मातशें तरी पळया. ना म्हण आतां सांगता हांगा MLA आसा कमला प्रसाद यादव येयल्लो, त्याच्या उपरांत कोणूच येवना हांगा. अरे मातशें तरी चिंता रे बाबा न्हू. हांगा इतले फ्लॅट आसात, ओट मागपा येवं कळटा तुमकां? मातशें तरी पळया मरे. लोक मरता मरे, तळमळटा मरे हांगा. कितें चल्लां हें? हा आनी आमी कितें अशें ना की कोणी पयशे भरूना. पयशे भरूना तेजेचेर घे, ताका कर कितें करपा तें शासन कितें करपा तें कर, आमी तें म्हणना. पूण तुजें सगळें दिसता तूं आतां एक बिल्डर, इतलो व्हडलें नांव आहा तुजें. अशें करप न्ही, अशें करप न्ही. आनी म्हाका तर दिसना हें बरें न्ही. जें कितें घडटा तें बरें न्ही. कळ्ळें न्हू? आमकां कोणा कडेन फायट करपाचें ना, आमकां कोणा कडेन झगडी करपाची काय ना. आमी जे रावतात आपले पळय हर एक मनीस हिंगा जो मनीस आसा तो आपल्याली सगळी कामाची पुंजी लावून हे घर घेतला, हें आमी घेतला. अजुनूय आमचो लोन चलता. आनी आयज आमी अशे वाटेर रस्त्यार पडप बरें दिसता? कोणाक तरी दिसता बरें? कोणाक दिसता जाल्यार तेणी सांगचें हा बाबा तुमचेंच बरें. हें बरें न्ही. आमी पांय पडून आनी हांव रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन आनी ह्या बिल्डरा कडेन, तूं यो आमचे कडेन उलय, आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व कर. धन्यवाद.